जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलामी मसनून। कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। इलेक्शन का दौरा है। मैं पीटीआई वालों से एक बात कहता हूं कि जब आप लोगों ने वो गांधी वाला फार्मूला अपना लिया है, हर जुल्म का बदला वोट से, हर तशद्दुद का बदला वोट से, तो बिल्कुल एक काम करो, तुम्हारे ज़हनों के अंदर बर्दरी का खमार समाया हुआ है। आप लोगों को अपनी तादाद पे बहुत ज़्यादा नाज है, लेकिन ताकत को यूज़ करने के लिए एक प्लान और तरीका होता है, एक तरतीब होती है। आवाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हमारी आवाम इतना कुछ नहीं जानती, इतना कुछ नहीं समझती। इन्होंने वोट देने जाना है पीटीआई को और किसी और को देके आ जाना है। तो उसमें क्या होना है, जो कुछ हो रहा है इस तरीके से क्या होना है। इमरान खान की जहां कैंपों पे आप क्या समझते हैं, ये आपको वहां कैंप लगाने देंगे? आप लोगों को वहां पे पोलिंग एजेंट बिठाने देंगे? नहीं बैठने। उसके लिए क्या होगा, हर उम्मीदवार जो अपना कवरिंग है ना उसका भी बैठाए, ताकि उनका अगर बाहर आ जाए तो कवरिंग वाला तो वहां मौजूद हो। दूसरे नंबर पे आवाम से कहो कि हो सकता है हमारी ट्रांसपोर्ट भी उस दिन पकड़ ली जाए, तो आप लोगों ने नून लीग या दूसरी जमातों की ट्रांसपोर्ट यूज करके वहां चले जाना है। उनके कैंपों से पर्ची लेके जाके आपने पीटीआई को वोट दे देना है। यह पैगाम हर घर तक पहुंचाओ और आसान तरीका पंफलेट तैयार करो, उसमें सारा मंशूर लिख के, हालात लिख के, घर एक घर में पकड़ा दो और ये सारी बातें उसमें लिख दो। मुझे कहते हो मैं छोटी सी तहरीर बना के भेज देता हूं और उसे छपवा लो, 1,50,000 छपवाओ, हर घर में दे दो, हर जगह बांट दो, हर बंदे को दे दो, सड़कों में, गलियों में, चौराहों में खड़े होके लोगों में बांटने शुरू कर दो। एक रात में सारे घरों तक आपका पैगाम पहुंच जाएगा, आपका निशान पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो मैं अपने एरिए में देख रहा हूं, हमारी आवाम तक सही तरह से आपका पैगाम नहीं पहुंच पा रहा। मियां तारक साहब मुझे हुक्म करें, आपकी बीवी मेरी बहन है, मैं अपनी बहन के लिए सारा कुछ करने को तैयार हूं। और मियां साहब एक और बात बता दूं, जो मैंने नहीं करनी थी आज मजबूरन करने लगा हूं। आपके एक जहन में है कि शायद राने सरवर के पास वोट नहीं है। आप भी जानते हैं, मेरा इलाका सारा जानता है, ये मेयर तारक जो है, जो इस वक्त पीटीआई में है, ये कभी मेरा वर्कर था, मेरा एक करिंदा था। मैं इसको सियासत में लेके आया, मैं इसको अपने साथ नायब नाज़म लेके आया। इसके साथ इसके हमसाए भी नहीं थे, इनके हमसायों को जाके भी मैंने राजी किया था। फिर इसने गद्दारी की और मुझसे अलग हो गया। जब ये मुझसे अलग हो गया, अलग होके ये पीटीआई में शामिल होगा ना, ये आज का पीटीआई मेरी बड़ा पुराना है। तो जो मेरे फॉलोअर थे उन्होंने, क्योंकि इसकी मुखालफ जाना था, वो नून लीग में आ गए। पिछले इलेक्शन में जब हम फिर रहे थे ना, तो मैंने अपने सारे साथियों से बात की। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, जिस दिन आप जलसा रखोगे हम सारे आ जाएंगे और आला लान खड़े हो जाएंगे। फिर लाला आप कैंपेन चलाओ और देखो कि ये मेयर तारक को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं या आपको दे रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ ये बात देखी कि मेयर तारक के साथ 10, 20, 30 बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी अवामी नुमाइंदा, वो कहते हैं ना, गोश्त जला हुआ भी हो, सड़ा हुआ भी हो, दाल से बेहतर होता है। जिस बंदे ने एमपीए लेवल पे अपने पैनल बना के इलेक्शन लड़ा हो और 2001 के इलेक्शन में मियां तारक महमूद साहब, आप लोगों का और मेरा रिजल्ट बराबर आया था। आप लोग भी 2 हलकों को मुकम्मल विन किया था, बाकी आप लोगों के काउंसलर हुए थे। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बरादरी भी है, मेरे अजीज़ों का अरब भी हैं। मैंने अगर कागजात जमा करवाए थे तो वो मैंने शेड्यूल 4 की वजह से जमा करवाए थे और उसकी कोई मैंने कंपेन नहीं की थी। हमने खुद, मैं ईमानी कुरानी कहता हूं कि मैंने पीटीआई को वोट दिया था। तो बात ये है, अपना पैगाम हर घर तक पहुंचा दो, जिम्मेदारी से पहुंचा दो। ये तकब्बर हमें ले डूबेगा। और एक सबसे बड़ा मुझे गिला है गुजरांवाला की क़यादत से।
جب کوئی آدمی جرت کا مقابلہ کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے اتوار کو جرت کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ لوگ باہر نکلتے، قوم بھی آپ کے ساتھ نکلتی۔ قوم کبھی بھی کسی بھی دور میں بے حس نہیں ہوئی، جب بھی بے حس ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے۔ قوم ہر دور میں قربانی دیتی آئی ہے، ہر وقت قربانیاں دیتی رہی ہے، اور یہ قانون قدرت ہے، جب اس کی کمان کرنے والا ثابت قدم رہتا ہے قوم بھی ثابت قدم رہتی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جب کمانڈر کا قتل ہوتا تھا تو فوج بھاگ جایا کرتی تھی، قیادت جب قتل کر دی جاتی تھی تو فوجیں بھاگ جاتی تھی۔ جب تک قیادت موجود رہتی تھی ان کے قدم نہیں اکھڑتے تھے، یہ جان لڑا دیتے تھے۔ آج بھی قوم جان لڑا سکتی ہے، سارا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ میرے بھائی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں 10-20 بندے لے کے نکلنا شروع ہو جاتے، 4, 5, 10, 7 گلیوں میں گھومتے گھومتے 1000-2000 بندہ آپ لوگوں کا اکٹھا ہو جانا تھا۔ ایک ویڈیو پورے گجرانوالہ سے آئی، اور وہ بھی اسد اللہ پاپا کی، لالے کی، اور اس میں وہ ایسے نوٹ نشاور کر رہے ہیں۔ ساری بات کا ستیہ ناش کر دیا۔ پورے ملک کی ریلیوں کی ہم نے ویڈیو دیکھی ہیں، اور میں ریلیوں پہ ویڈیو نہیں بنا پایا اس شرمندگی سے کہ میرے گجرانوالہ کا اس میں کتنا کردار اور حصہ ہے۔ اور سوشل میڈیا ٹیم کا ہمارا جو گروپ ہے وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ گجرانوالہ کی ویڈیو سینڈ کرو، اور میں شرمندہ تھا ان کے سامنے۔ آج خدا کے لیے تھوڑا سا پلان ترتیب دو، ورکروں سے، عورتوں سے، مردوں سے ابھی سے رابطے رکھو۔ ہر یونین کونسل میں 5-5, 10-10, 12-12 پولنگ ایجنٹ تیار کرو، اپنے اور اپنے کورنگ کینڈیڈیٹ کے دونوں کے لیے پولنگ ایجنٹ تیار کرو۔ اور اس سے ہٹ کے کوئی ضرورت نہیں نہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے کی، نہ عمران خان کی تصویر لگانے کی۔ سیدھی بات میں کہہ رہا ہوں، سادی گاڑیاں بے شک رکھ لینا۔ یہ بھی میں ایک بات بتانے لگا ہوں، باہر وہ دیکھو قرآن طاقوں میں وہ سجاتے ہیں جن کے اندر نہیں ہوتا، لیڈر کی تصویروں کو نمایاں وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں نہیں بستا۔ عمران خان قوم کے دلوں میں بستا ہے، وہ دل و دماغ پہ چھا چکا ہے۔ آپ لوگوں نے بس ان کو گھر سے پولنگ تک کی ایک ترتیب دینی ہے، اور اس سسٹم کو آپ نے ناکام کرنا، اس پلان کو ناکام کرنا جو آپ کے اگینسٹ تیار ہوا ہے۔ اگر اسے کر گئے، اور الیکشن والے دن اگر آپ لوگ حلقے میں نکل کھڑے ہوئے، اس دن نہیں گرفتاریاں ہو سکیں گی، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اس دن ساری ہزاروں عوام، سارے نوجوان، عورتوں، مردوں کو رات تک جب تک رزلٹ نہ مل جائے ان کو لے کے باہر بیٹھ جانا ہے، دھرنے دے کے بیٹھ جانا ہے، رزلٹ لے کے واپس آنا ہے۔ کو جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔